beautiful eyes. Uy, inaantok ng baby ko. Uy, inaantok na yung baby na yan. Uy, 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 uy. Ay, nagulat. Beautiful eyes daw yun. Beautiful eyes ang pogi. Mga beautiful eyes, inaantok na. Uy, 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 uy. Inaantok na yan. Inaantok na. Ay, nagugulat. Beautiful eyes, diba? Beautiful eyes daw yung beautiful eyes na dilim. Ay, naantok na. Ay, wala makibigay eyes ko. Antok. Uy, sus, beautiful eyes yung beautiful eyes. Uy, 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 talaga naman pa-cute. Pa-cute talaga. Antok na yan. Antok na. Yes, antok na beautiful eyes dali. Uy. Antok na, antok na, antok na. Beautiful eyes ba yan? Antok na.